आज चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा रहेर कर्पोरेट फाइनान्सको युनिट 3 गर्न गइरहेको छौँ। हामीले युनिट 1 र युनिट 2 कम्प्लिट गरिसकेको छौँ, थ्योरिटिकल्ली पनि र न्युमेरिकल्ली पनि। युनिट 3 मा चाहिँ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ छ। यसलाई पनि हामी थ्योरिटिकल्ली एन्ड न्युमेरिकल्ली दुईटैले गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ लेट्स सी थ्योरिटिकल्ली। Short-term financing. Short-term financing refers to all the obligations of the firm that are originally scheduled for repayment in 1 year or less than 1 year. Which is safe or safe less than 1 year like focus गरिन्छ. It is also known as working capital financing. This type of financing is normally needed because of uneven flow of cash into the business, the seasonal pattern of business. Liability structure. Factor affecting the choice of financing. Permanent and temporary financing. Nature of short-term financing. Short-term versus long-term financing. Short-term र long-term financing मा चाहिँ के फरक छ त भनेर। Now let's see sources of short-term financing. Unsecure source of short-term financing. यसमा के पर्छ? Unsecure source of short-term financing मा। Let's see secure source of short-term financing. Accrual and deferred income. Trade credit. यिनीहरु चाहिँ सर्ट खालको लेख्नेमा आउँछ। टर्म एन्ड मिनिङ हामीलाई हिसाब गर्दा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो टर्म मिनिङहरु चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ। Now let's see the formula. Effective annual interest rate calculate गर्दाको फर्मुला commercial paper. Commercial paper को advantage and disadvantage. Features of short-term bank loan. Regular simple interest. This is simple interest को formula. Discount interest. Line of credit. यिनीहरु चाहिँ प्राय सर्ट क्वेशन्सहरु राखेर सोध्न सक्छ, त्यही भएर यो चाहिँ थोरै पनि बुझेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल पार्ट सक्यो युनिट 3 को। अब चाहिँ हामी न्युमेरिकलमा जान्छौँ। न्युमेरिकल पनि पहिले हामीहरू ग्रुप सी बाट स्टार्ट गर्छौँ। ग्रुप सी को फर्स्ट न्युमेरिकल
Delta company. Okay, let's see the question first. Delta company is a chain of machine store in Virgins. It needs to finance all over its inventories, which average the following during the 4 quarters of this year. च्याप्टर को चाहिँ यो यस्तो खालको क्वेसन छ, एकदम इजी खालको क्वेसन छ. लेट्स सी. अगस्ट यही क्वेसन चाहिँ दोहोऱ्याएर सोधेको छ. गिभन यो टेबल भइहाल्यो. सर्भिसमा the company prudently utilized a finance company loan secured by a floating line. The interest rate is the prime rate plus 7.5%, but no additional expenses are incurred. The Prime Bank of Virgins is bidding for the company's business. It has proposed a trust receipt financing arrangement. The interest rate will be 2.5%. above the prime rate with servicing cost of 20,000 each quarter. Should the company switch financing arrangement? One question सोधेको छ. First of all, we have to solve, then after we will answer. Interest rate in the prime rate plus 7.5% दिइरहेको छ. Interest rate 2.5. एभरेज अमाउन्ट अफ इन्भेन्टरी निकाल्नको लागि हामी यो सबै हामीले जोडेर 4वटा क्वार्टर छ डिभाइडेड बाई 4 गऱ्यौँ भने 100 आइहाल्यो. यसमा प्राइम रेट प्लस भनेको हाम्रो यो पर्सेन्टेज आएको छ 7.5%. त्यसैलाई 7.5% गर्दाखेरि 0.075 इन्टु 100 गर्दाखेरि चाहिँ यति आउँछ. हाम्रो यहाँ इन 1000मा भएको कारणले now interest rate 2.5 into 100 into 1000 भनेको 1000 भनेको भयो 1000 गरेको डाइरेक्टली हामीले सर्भिस कस्ट यहाँ भनेको छ सर्भिस कस्ट 20,000 each quarter भनेको भएर चाहिँ 20,000 into 4 गरेर टोटल कस्ट जोडेर राखेको. एन्ड लास्टमा हामीले कन्क्लुजन एन्सर दिनु पर्यो. The company should switch the financing arrangement because annual cost of trust receipt financing is lower. हामीले दुईटैलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो लोअर आएको भएर the company should switch the financing arrangement because annual cost of trust receipt financing is lower. Now let's see second questions. 2090 January question number 6. The Kathmandu Supply Company needs to increase its working capital by Rs 10 million. It has decided that there are essentially 3 alternatives of financing available. यहाँ क्वेसनहरु दिएको छ त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ माथि हामीलाई केही पनि भनेको छैन. Forgo cash discount granted on a basis of 3/10 net 30. 3/10 net 30. हामीले ट्रेड क्रेडिट को फर्मुला युज गर्नु पर्यो. 3/10 net 30 भनेको के हो त? 3/10 net 30 भनेको 3 भनेको डिस्काउन्ट रेट, 10 भनेको 30 दिनको लागि दिएको छ पैसा तर 10 दिनमै फिर्ता दियो भने चाहिँ उसलाई 3% डिस्काउन्ट हुन्छ भनेको दिएर भन्छ. जति हुन्छ त्यति नै दिनु पर्यो तर 10 दिनमै दियो भने चाहिँ डिस्काउन्ट कति हुन्छ त क्याल्कुलेट गर. APC डिस्काउन्ट रेट बाई 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट 360 बाई CP माइनस DP फर्मुला हो.
डिस्काउंट रेट कति छ हाम्रो डिस्काउंट रेट 365 days 30 minus 10 गर्दाखेरि यसको आउँछ 0.564। अब हाम्रो क्वेशन नंबर बी। क्वेशन नंबर बी में के Where from the bank at 15%, this alternative would necessitate maintaining a 12% compensating balance. 12% compensating balance दिएर यसको फर्मुला यो चाहिँ बैंक फाइनान्सिङबाट फर्मुला हो। इन्ट्रेस्ट बाई फेस अमाउन्ट अर्थात् लोन अमाउन्ट कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। अझ यसमा इन्ट्रेस्टहरू पनि दिएको छ भने माइनस इन्ट्रेस्ट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्वेसनमा कतिको लोन लिनु हुन्छ 10 million, वर्किङ क्यापिटल 10 million भन्छ। यसको 15% चाहिँ लोन बरो गर्ने भन्छ। फेस अमाउन्ट कति हो 10 million माइनस 0.12 कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स गर्दाखेरि आउँछ 0.1705। Last question. Issue commercial paper at 12%. The cost of placing the issue would be 1 lakh each 6 months. Now let's see your commercial paper question हो फर्मुला के हुन्छ भन्दा total cost by amount used। अब हामीले निकाल्नु पर्यो total cost। amount used दिइरहेको छ। Computations of total cost। Interest हामीलाई 10 million, no 10 million 12% interest। Placement cost हामीलाई 1 lakh 20,000 गर्दाखेरि 1,40,000 आयो। हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। Third questions में के भन्छ भन्दाखेरि हामीले Delhawe own of Harway is negotiating with First City Bank for 50,000 1-year loan. First City has offered Harway the following alternatives. My question is 12% annual rate on a simple interest loan with no compensating balance required and interest due at the end of the year. EIR formula क्या हो? EIR formula interest by loan minus compensating balance minus interest. First question. कति percent? 12% annual interest rate. कतिको 50,000 interest. यसमा हामीलाई compensating balance पनि दिएको छैन, no compensating balance and interest due at the end भनेपछि interest पनि लास्टमा मात्रै दिनु भन्छ। त्यही भएर 2/8 गर्दाखेरि आउँछ 12%। सेकेन्ड क्वेशनमा के छ? 9% annual rate on a simple interest loan with a 20% compensating balance required and interest again due at the end of the year. यसमा पनि end of the year भनेको छ। interest चाहिँ the compensating balance 20% दिएको छ र simple interest चाहिँ 9%। interest चाहिँ 9% राख्नु पर्यो। compensating balance 20% छ। हामीलाई इन्ट्रेस्ट त इन्डमै नै दिनु भनेको छ। त्यही भएर यसको आयो 11.5। अब हेरौँ लास्ट क्वेशन्स। In 8.75% annual rate on a discounted loan with a 15%
Compounding balance. के भनेको छ 8.75% सुधारको 50,000 माइनस 15% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स अनि इन्ट्रेस्टको केही भनेको छैन भने गर्दाखेरि 11%. हामीलाई यहाँ क्यालकुलेट द इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ. हामीले यो इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट त गऱ्यौँ. अब त्यस पछाडि विच अल्टरनेटिभ हेज द लोएस्ट इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट क्वेसन सोधेको छ. द अल्टरनेटिभ बी हेज द लोएस्ट इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट. अब चाहिँ हामीहरू 2021 अप्रिल मे क्वेसन नम्बर 3 गर्न गइरहेको छौँ. Delta company need to finance in inventories of 4 lakhs. The funds are needed for the 6 months. The company is considering the following possibilities. 1 मा छ terminal warehouse received loan from a finance company. Terms are 12% annualized with 80% advance against the value of the inventory. The warehousing cost is 8,000 for the 6-month period. The residual financing requirement, which is 4 lakh less the amount advanced, will needed to be financed by foregoing cash discounts on its payable. Standard terms are 2/10 net 30. However, the company feels it can postpone payment until the 40 date without adverse effect. A floating lien arrangement from the suppliers of the inventory at an effective interest rate of 20%. The supplier will advance the full value of the inventory. A field warehouse loan from another finance company at an interest rate of 10% annualized. The advance is 70% and field warehouse cost amount to 10 lakh for the 6-month period. The residual financing requirement will need to be financed by foregoing cash discount on payable is in the cost alternatives. एमा भनेको छ calculate cost in rupees of each method of financing. Which method of financing would you choose? बीमा छ now suppose cost of each method of financing is same. Which method would you prefer and why? यसमा छ त cost of terminal warehouse received loan for 6-month period 1 को निकालौँ पहिले. यसमा भनेको छ इन्ट्रेस्ट दिएको छ हामीलाई. यसको इन्ट्रेस्ट एन्ड एडभान्स एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने छ. 4 लाख को 80% advance against the value of the inventory. Advance 80%, term 12% र 6 month को निकाल्नु पर्ने छ. then इसको 19,200. warehouse को कति लेख्छ 8,000 लेख्छ 8,000. cost of residual निकाल्नु पर्ने हुन्छ. फाइनान्सिङ 4 लाख को 80% राखेर 20% इन्टु एपिसी राख्नु पर्यो. यहाँ एपिसी निकाल्नको लागि 2/100 minus 2 360/40 - 10 चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड टर्म 2/10 net 30. However, the company can postpone payment until the 40 day without adverse effect भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामी 40 day राखेको. 40 day 30 दिनमा तिर्दाखेरि चाहिँ तिर्नुपर्ने हो, तर 40 दिनमा तिर्दा पनि केही पनि एडभान्स इफेक्ट छैन भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 40 - 10 गरेर हामीले कस्ट अफ रेसिडुअल फाइनेन्सिङ निस्क्यो 9796 and total cost for 6 months is 6996. The floating line arrangement from the supplier of the inventory at an effective interest rate 20%. The supplier will advance
गर्नु पर्दैन यसमा, किनभने अरू केही पनि भनेको पनि छैन। क्वेसन्स यसमा के भनेको छ हामीलाई, रेट इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ, एडभान्स दिएको छ, वेयर हाउस दिएको छ, एन्ड द फाइनेन्स पहिलो फर्स्ट क्वेसनको जस्तै दिएको छ, त्यही भएर हामी फर्स्ट क्वेसनको जस्तै इन्ट्रेस्ट पहिले 4 लाखको 70%, 10% इन्ट्रेस्ट, 6 मन्थको 14,000, वेयर हाउस कस्ट दिएको छ 10,000, कस्ट अफ डिजिटल फाइनेन्सिङ 4 लाखको 70% भनेर 30% इन्टु यो अघि हामीले निकालेको छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ के हेर्छौँ त भन्दाखेरि, बीमा के हुन्छ? नाउ सपोज cost of each method of financing is same, which method would you prefer and why? The cost of field warehouse loan is the lowest, so the company should accept this alternative. However, the source with the lowest expected cost is not necessarily the source of select because the firm should also consider various qualitative factors such as flexibility, reliability, and promoteness in service associated with each source of financing. So यति गर्दाखेरि क्वेसन सक्यो। अब हामी चाहिँ 2016 अप्रिल मे मेकअप क्वेसन नम्बर 2 गर्न गइरहेको छौँ। यसमा के भनेको छ पहिले त बुझौँ। Superlight company estimate that due to the seasonal nature of its business, it will require an additional 2 lakh of cash for the month of July. Superlight has 4 options available to provide the needed fund it can. यहाँ 4वटा अल्टरनेटिभहरू देख्छ र लास्टमा रिक्वायरमा हामीलाई के सोधेको छ, विच फाइनेन्सिङ एरेन्जमेन्ट रिजल्ट इज द लोएस्ट कस्ट। हामीले यो 4वटा अल्टरनेटिभको रिजल्ट निकालेर चाहिँ कसको चाहिँ लोएस्ट कस्ट छ त्यो निकाल्ने। इज द सोर्स विथ द लोएस्ट एक्सपेक्ट कस्ट नेसेसरीली द सोर्स अफ सेलेक्ट, वाइ अर वाइ नट। लोएस्ट कस्ट भएकै सेलेक्ट गरिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। गरिन्छ भने किन र गरिँदैन भने किन, त्यो सबै हामीले कुराउनु पर्ने हुन्छ। लेट्स डु इट। Cost of line of credit arrangement. First question भनेको establish a 1-year line of credit for 2 lakhs with a commercial bank. The commitment fee will be 0.5% and the interest charge on the used fund will be 15% per annum. The minimum time the funds can be used in 30 days. Interest cost equal to 2 lakh into 15% to 30 days.
Korigu, the July trade discount of 2 by 10 net 40 on 2 lakhs of account payable. Question issue 2 lakhs of 30-day commercial paper 8 or 13.8% per annum interest rate. Cost of 30-day commercial paper interest यसमा अरू केही पनि भनेको छैन, त्यही भएर नै टोटल भयो। अब आइभीमा के छ, इस्यु 2 lakhs of 60-day commercial paper at a 14% of annual interest rate. Since the fund are required for only 30 days, the excess fund is 2 lakh can be invested in 13% per annum marketable securities for the month of August. The total transactions fee on purchasing and selling the marketable securities is 0.5% of the fair value. Usually, cost of 60-day commercial paper interest cost 14% into 60 days, 60 right to 60. Transaction fee देखा from market table securities interest on last interest 13% to 39 to 60.
which financial arrangements result in the lowest cost? Lowest cost को छ 7,2300. The cost of 30-day commercial paper is calculated in part C is the lowest among all. So the company should use 30-day commercial paper financing. अब बीमा हाम्रो क्वेशन के छ त is the source with the lowest expected cost necessarily the source to select why or why not यसमा चाहिँ के हुन्छ भने however the source with lowest expected cost is not necessary source to select the company should also take into considerations that the factor other than cost such as impact on credit rating यसको फ्लेक्सिबिलिटीहरूलाई लिएर गयो अनि रिलायबिलिटी रेस्ट्रिक्सन्स एन्ड अब कम्पनीको पोलिसीहरू कसरी लिइरहेको छ त्यो सबै कुरालाई हेरेर हुन्छ एन्ड सो अन ओके यो भिडियो अलिक लामो हुनुभएको छ किनभने गरेर देखाउँदाखेरि अलिक टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि होप यु आर नट माइन्ड